Napakain na natin siya ng yogurt. Dali, kain. Kain natin siya yogurt. Para mapaamo natin. Sarap, di ba? O, dito ka na, ha? Meat agaw. O, dali. Sarap, sarap, sarap. O, nagsiselo si Pulot. Naaway pa niya. Yum, yum. Very good. Very good. Sarap yan, ha? Napa. Sip. Sarap. Vitamins to ni Pulot. Oo, mga agaw lang. Yum, yum. Very good. Very good yan. Very good. Ayan guys, very good na si Agaw.